नमस्कार ओडिशा न्यूज स्काई वर्ल्ड ओडिशार स्वतंत्र कार्यक्रम को मु स्वागत करुच्ची उपस्थापक फाल्गुनी। दर्शक बंधु आज आम जो टॉपिक रखीचु बापा हबाटा कौन पाप ए कथाटा हुए तो शुणिला बेलू बहुत कष्ट लगुथिबो कहीं ना ए कथाटा से भाया जी कहीं भी ए कथाटा को हठात शुणिबो ताको ए कथाटा कष्ट लागिबो हेले मध्य ए कथाटा आजिका दिन रे सत। आजिका दिन रे 80 भाग बापा जेतेबेले निज वार्धक्य अवस्था को आसुचंती कोउठी ना कोउठी तांका मन रे मध्य आसुची कि मु कोन बापा हेई कि पाप करिची कि। ए घटना कहिबार कारण आमे एथि पई आज ए विषय को आम स्टोरी रे नेलु। जेतेबेले आमे साधारणतः कथा कथारे कही आसुचे कि बापा थिला पुओ काहाकू डरेनी बापा थिला पुओ सभारे हारेनी कहीं ना गोटे पुओ पाई जेते कष्ट दरकार पड़े पछे निज जीवन चली जाऊ किंतु पुओटी मोर केमती खुशी रे रहू ए कथा सबु बेले बापाटी चिंता करथाए। जेतेबेले बापा पुओ पाई निजर सर्वस्व हरई बसे निजर जीवन को सारी दिए पुओ केमिति भल मनीष हब भल चाकरी करिबो केमिति संसार करिबो एथिपाई बापाटीए निजर जीवन सारी दिए पुओ कथा चिंता करी करिका परिशेष रे बापा आसी वार्धक्य रे पड़े सेतेबेले पुओ गोटिए काम बापा पाई करे वृद्धाश्रम कोउठी पाखरे अछि बापा पाई खोजी दिए। ए कथा हुए तो किछि लोकंक हजम हबनी जदि एक कथा मिछ ताहले आजिका दिन रे प्रत्येक अंचल रे कहीं वृद्धाश्रम मालमाल हो खोली जाउची कहार ना कहार बापा माँ मान तो जाकि सेठी रहउचंती आउ तो कहीं रहउनांती ना। जदि आमे प्रकृत आम बापा माँ को आमे एते भल पाउचे बापा माँ पई सब किछि करूचे ताले वृद्धाश्रम कहीं खोलुची वृद्धाश्रम रे को माने रहउचंती। एमती किछि घटना आम मध्य देखिचु आम सामने रे जहा घटिची तीन पुअर बाप तीनटा पुअर बाप जेतेबेले तीन जन पुओ को पाठ पढ़ई मनीष करी निजे न खाई सेमानकु खुएइथिला एवं सेमानकु निज गोड़े ठिया करैथिला। आशा थिला बापार गोटिए समस्त बापांकर गोटिए आशा थाए जे जीवन रो शेष समय रे मो पुओ मो पाटी रे पानी टोपे दबो मो मुहरे मुखाग्नि देबो एतिकी आशा थाए कहीं बापा मानक प्राय तो किसी आशा न थाए कारण पुओं ही बापार जीवन बापा अधा जलांजलि दे दी थाए। किंतु जेतबेले से बापा बयसर अपराह्न पहुँचुची आ निजे रोगाग्रस्त हो पड़ुची पुओ पाखे समय रहुनी बापार चिकित्सा करने बापा को मेडिकल पर्यंत नहीं जावाई। पुओ जदि सॉरी बापा जदि पुओ को कहूची कि बापा रे मो देह भल नहीं मो शरीर असुस्थ हो पड़ी पुअर उत्तर आसुची मो पाखे समय नहीं मु पैसा पठे दउची तमे मेडिसिन खाईदेव। सही कथा आमे जदि पचारिया को जिबा जेतेबेले पुओ को ज्वर होउथिला पुओ को बांती होउथिला पुओर मुंड बिंधुथिला बापा कौन कहूथिला मते समय नहीं मु पैसा दे दउची तू मेडिसिन खाईदेबू। सही पुओ पाई जेतेबेले बापा राति राति अनिद्रा हेइकिरी पुओ पाखे जगी बसुथिला पुओ जदि टिके छिंकटिए होउथिला बापा केते ठाकुरଙ୍କ पाखरे मानसिक करि दउथिला पुओ गोड़े कंटा टिके फुटिया पूर्व बापा हाथ दे दउथिला। सेई बापा आज बयसर अपराह्न रे पहुंची सारिची किंतु पुओ पाखरे बापा को मेडिकल नबा को समय नहीं औषध टिके दबा को समय नहीं पुओ कहूची तमे मु पैसा दे दउची तमे मेडिकल पळै जाओ। एठी प्रश्न उठुची जेतेबेले गोटिए बापा तीन पुओ को मनीष करि पारिला ताले तीन पुओ कौन गोटिए बापा को सेवा करि परिबेनी। जदि सेवा करि परिबेनी ताले हमें पुओ हेबाटा बापा पाई बोधे पाप थिला बा बापा हबाटा पाप थिला। जो लक्ष्य ठाकुरଙ୍କ पाखरे ओषा मानसिक व्रत करिकिरी बापा माँ आमको जन्म देइचंती होय तो तांकर सेटा पाप थिला जा फळे कि शेष समय तांकर शेष इच्छा हमें पूरा करि पारुने। आमे जो घटना विषय रे आज आलोचना करूचु गोटे बापा तार तीन पिला को मनीष करथिला
ସବୁ ବାପାଙ୍କ ପରି ତାର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋ ଶେଷ ସମୟରେ ମୋ ପୁଅମାନେ ମୋର ଆଶ୍ରା ହେବେ, ମୋ ଆଶା ବାଡ଼ି ସାଜିବେ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବାପା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା। ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ବାପା ଆମେ ପଇସା ପଠେଇ ଦେଉଛୁ, ତମେ ଚିକିତ୍ସା ହେଇଯାଅ। ଏମିତି 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 ବାପା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ବାପାର ଆଶା ରହିଲା, ମୁଁ ତ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇଗଲି, କେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଖରେ ପାଇବି, ଶେଷ ସମୟରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବେ। ଏଇଟା ଏ ବାପାର ଆଶା ନଥିଲା, ସଂସାରରେ ସବୁ ବାପାଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ। ତ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା ଯେ କି ଆମେ ବାପାର ଶେଷ ସମୟରେ ବାପାର ପାଖରେ ରହିବୁ ଏବଂ ବାପାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ପୁରା କରିବୁ। ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଥିଲା। ଏ ଭିତରେ ବାପାର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମା ମିଶିଗଲା। ତାପରେ ବାପାର ଆଶା ଯାଇନଥିଲା। ଶେଷ ଆଶା ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପୁଅରେ ବାପାର ଥାଏ। ବାପାର ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିଗଲା, ସମସ୍ତେ ସାହି କୁଟୁମ୍ବ ଆସିଲେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଲୋକଟିର ଆଖି ବୁଝି ହେଉନି କାହିଁକି। ଯେତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଲୋକଟିର ଆଖି ବୁଝି ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି। କାହିଁକି ତା ଆଖି ବୁଝି ହେଉନଥିଲା ନା, ତା ଆଶା ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ମୋ ପୁଅ ଏ ଖବର ପାଇଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ଆଉ ମୋର ଶେଷ କ୍ରିୟା କରିବ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ସେତିକି। ସେଥିପାଇଁ ତା ଆଖି ସେମିତି ମେଲା ଥିଲା। ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ଶରୀରର ଆଖି ବୁଝି ହେଉନି, କାରଣ ବାପା ଆଶା ରହିଛି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ସେତିକି ମଧ୍ୟ ବାପା ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ବାପାର କୋକେଇ ନେବା ପାଇଁ 4 କାନ୍ଧ ମିଳିଲାନି। 3 ପୁଅଙ୍କ କାନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବାପା ପାଖରେ ଲାଗିପାରିଲାନି। ସାଇ ଭାଇ କାନ୍ଧ ଦେଲେ ଆଉ ବାପାର ଶରୀର କୋକେଇକୁ ଚଢ଼ିଲା। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ ଡରିକି ପୁଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ବିଧି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ବାପାର ଆତ୍ମା ଟିକିଏ ଖୁସି ପାଇଗଲା, ଯାହା ହଉ ମୋ ଆଶା ପୁରା ହେଇଗଲା। ମୋ ପୁଅ ମୋ ମୁହଁରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲା ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଆଖି ମେଲା ଥିଲା ସେ ଆଶା ମୋର ପୁରା ହେଇଗଲା। ଏ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ବାପାର ଆଶା ପୁରା ହେଲା କି ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ ଡରିକି ପୁଅ ଆସିକି ବିଧି ରକ୍ଷା କରି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲା, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଖୋଲୁଛି, ବାପା ମା ମାନେ ଯେତିକି ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଫାଦର୍ସ ଡେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଆମେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବାପାର ଫଟୋ ଆଣିକିରି ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଫେସବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଫେସବୁକ୍ ଡିପି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଡିପି, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ଚର ଦେଇ ଦେଉଛେ, କେକ୍ ଆଣିକି କାଟି ଦେଉଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆମେ କରୁଛେ। ଆମେ ଦେଖାଉଛେ ଆମେ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ବାପାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉ, ମୋର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ରଖିଛୁ ଯେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଏତେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଖୋଲୁଛି କାହିଁକି? ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଆମ ବାପାକୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛେ, ତାହେଲେ ଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କାହା ପାଇଁ ଖୋଲୁଛି? ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମତେ କହୁଛୁ ବଡ଼ପଣେ, ତତେ ବି କହିବାକୁ ଆସିବ ଜଣେ। ଆମେ ଆଜି ଆମ ବାପାକୁ ଯେମିତି କରୁଛେ, ହୁଏତ ଆମେ ବି କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ଆମେ ବି ବାପା ହେବା ଆଉ ହୁଏତ ଆମ ପିଲା ବି ଆମ ସହିତ ଏମିତି କରିବ। ଆମେ ଏବେଠୁ ଭାବିବା ଦରକାର, ଯଦି ଆମ ପିଲା ଆମ ସହିତ ଏମିତି କରିବ ଆମେ ସହିପାରିବା ତ? ଆମ ବାପାର ଯେଉଁ ସବୁ ଆଶା ଆଜି ଆମ ଉପରେ ଅଛି, କାଲି ଆମ ପୁଅ ଉପରେ ଆମର ଏସବୁ ଆଶା ରହିବନି ତ? ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ବାପାର ଆଜି ଆଶା ପୁରା କରୁନେ, ତା ବାପାକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ କଷ୍ଟଟା ଆମେ କାଲି ପାଇବାନି ତ? ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମତାମତ ଦେବେ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।